ବି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। प्रभु अनुग्रह कले दया कले प्रिय परिवार डाकरा प्रभुंकर भक्त दास मान सहित यज्ञ दिन धोलिकी एकत्रित होगा देइथिबारु प्रभुंकर विशेष नामर धन्यवाद देवा संगे संगे आमानकर सुपरिचित बंधु प्रभुंकर मन्वित सेवक परीक्षा आज्ञा परीक्षा माँ पुणी स्थानीय मंडलीर पालक आमानकर पाणी आज्ञा पुणी आमानकर हिंग मंडलीर आमानकर सुपरिचित आमानकर बंधु मिलाप आज्ञा पुणी आमानकर गोड़ार प्रभुंकर सेवक सेविका जेते जन ये परिवार डाकरा एकत्रित छु समस्त को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाई नमस्कार समस्त को हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम धन्यवाद हो जे प्रभु हुए तो आज मीटिंग है नो अंता चारिआडे स्ट्राइक गाड़ी घोड़ा नाई तथापि प्रभुंकर इच्छा थिला प्रभुंकर गौरव करने से प्रभु आपण मान पुणी मते एक सुंदर सुजोग देइछन्ति एथिपई प्रभुंकर विशेष नामर धन्यवाद दी। अल्प समय मुचुंबक न्याय अल्प समय बाइबल कहि आपण माने समस्ते वाक्य प्रति मनोयोगी हूँ आसतु ता पूर्व मु छोट करी प्रार्थना करी मो प्रार्थना समस्ते मनोयोगी हूँ। अत्यंत दयालु स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी पवित्र नामर धन्यवाद करुछु तुम्हारी प्रशंसा करुछु तुम्हारी गौरव करुछु प्रभु बापा आज उपासना को तुम हस्तरे आम समर्पण करुछु तुम उपस्थिति आम जीवन में अनुभव करने दियो जो उद्देश्य नहीं मीटिंग आयोजन करा जायछि से सकल उद्देश्य को तुम हस्ते आम समर्पण करुछु प्रभु तुमरी इच्छा संकल्प योजना प्रिय परिवार पर जा रखी ताहा तुम लोक मान सम्मुख रे ता सफल कर तुमको धन्यवाद देउछ प्रभु ए समय आमन मध्य तुम्हें विराजमान हो तुम्हें कथा को प्रभु आमने तुम कथा शुणु आउ तुम वाक्य अनुसार निज निज जीवन को आमने सजाड़ा पारू प्रभु एपाई तुम्हें दया कर गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुम्हें पाओ यही सकल निवेदन प्रार्थना तुम्हें शुणीछ बोली तुमको धन्यवाद दी शीघ्र आसुथिबा प्रिय प्रभु जीशु नाम मागली पित आमीन। आमने छोटिया गोटे पद गीत आमने गान करवा बादा वाला टिके बजेबे प्रभु तुम्हें रुह साथे साथे ए जीवन सारा गोटे खुशा पद मात्र बोलिबा प्रभु तुम्हें रुह साथे साथे ए जीवन सारा समस्त गाइबे प्रभु तुम्हें रुह साथे साथे ए जीवन सारा भोले सब चालो देवी भोले सब चालो देवी तुम पछे परा ए जीवन सारा प्रभु तुम्हें रुह साथे साथे हे जीवन सारा प्रभु तुम्हें रुह साथे साथे हे जीवन सारा। हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम धन्यवाद हो। आमे प्रिय परिवार मंतव्य शुणिलु जे तांकर बाहागर शांति शृंखलित भाव वर्षा पानी हेले
ଭୋଜି ଭାତ ଦିନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଖାଇଥିଲେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ଶୁଖଲା ଶୁଖଲାରେ ଖାଇଲୁ ଆମେ ବରଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଏତେ ବଡ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର ଘରକୁ ଆସିଲୁ ସେଇଦିନେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେଲା, ଆମେ ଆରାମସେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାରେ ଖାଇଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଚନକୁ ଘରକୁ ପଢିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଘର ଦେଖିଲୁ 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲି ହଁ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଜି ସେଇ ଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବାହାଘର ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଭୋଜି ଖାଇବା ଦିନେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖୋଲିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ତାର 50 ପର୍ବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆପଣ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସମସ୍ତେ କହିବା ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଘରର ମା ସେ କହୁଥିଲେ ମା ମୁଁ ମାନତ କରିଥିଲି ତମେ ଭଲ ଅଛ କି ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଝିଅ କହିଲେ ଆମେ ଭଲ ଥିବାରୁ ପରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀକି ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ପୁଣି ସେମାନେ ଡାବାଘର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ତାର ମାନଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାର ମାନଚିତ୍ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାର ମାନଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇକିରି ଏକ ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ସେଦିନେ ଦାଉଦ କହିଲେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଏବଂ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋଦିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ କଣ କରିବି? ପଢନ୍ତୁ ଠିକ। ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ଓ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନତ ଥିଲା ତା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେଦିନେ ଦାଉଦ କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି ପଢିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛୁ। ସେଦିନ ଦାଉଦ କହିଲେ ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କର? ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ କଣ କର ନାହିଁ? ପାଶର ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କୁଡିଆ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଫିନିସିଂ କରିପାରୁନୁ ସତ କଥା। ମୁଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବ ଆମର ଘର କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଦି ଭାଇ କୋଉଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ସେଦିନ ଦାଉଦ କହିଲେ ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କର? ଜାଣି ଛାଡ଼ିକି ଶୁଣୁଛ।
हे मोहर मन सदा प्रभुंकर तुमे धन्यवाद कर ओ तांकर मंगल दान सबु कौन कर ना पासर नहीं या हूँ परमेश्वर गोटे मंगल दान गृह देवाटा हूँ परमेश्वर मंगल दान आम गाँव में जड़े लोक 2 लाख इंदिरावास किंतु एवं पर्यंत पाउंड पकई पारती 2 लाख इंदिरावास से पाई 2 लाख वार्कट पाइला से कौन कर मो स्त्री अच्छे हाँ मिछ कथा कहनी प्रभु साक्षात गोटे पत्थर पाउंड पकई पारना किंतु प्रभु नाम धन्य प्रिय परिवार को प्रभु अनुग्रह कले दया कले जे एक सुंदर घर निर्माण करने प्रभु साहाय्य कले प्रभु अर्थ जगैले सामर्थ्य जगैले एथिपाई प्रभु नाम धन्यवाद हेउ तेणु प्रभु परिवार को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु दया करंतु तांकर पिलामानकर जीवन में प्रभु सुस्थ सबल आरोग्य देई प्रभुंकर गौरवर कारण सपरिवार हुंतु प्रभु एपड़ित वाक्य श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।